कोलकाता के कुमारटोली घाट पर ट्रॉली बैग में शव ले जाते हुए पकड़ी गई मां बेटी के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही इस मामले में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल की गई ईंटें भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि कोलकाता के कुमारटोली घाट पर मंगलवार को सनसनी फैल गई जब एक मां और बेटी को ट्रॉली बैग में शव छिपाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ा गया और जब स्थानीय लोगों को उनकी हरकतों पर संदेह हुआ तो उन्होंने दोनों महिलाओं को रोककर उनसे पूछताछ की। जब लोगों ने बैग के बारे में पूछा तो महिलाओं ने पहले इसे मृत कुत्ते का शव बताया, परंतु पुलिस को जब जानकारी दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग खोला तो उसमें से एक महिला का शव मिला। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच में पता चला है कि मां बेटी बारासात काजीपाड़ा से ट्रेन पकड़कर सियालदह स्टेशन आई थी। वहां से वह टैक्सी लेकर सीधे कुमारटोली घाट पहुंची जहां वह बैग को पानी में फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण उनका प्रयास विफल हो गया। वहीं पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो पता चला कि मृतिका कोई और नहीं बल्कि छोटी बहू की मौसी सास थी। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और हत्या के पीछे का कारण जानने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है। আমাকে কিচ্ছু বলেনি। আরে না এখানেছেন শুধু বলতে হবে না, আমি বলতে হবে। কি দেখলেন ভেতরে ঢুকে কি দেখলেন? ভেতরে কিচ্ছু ছিল না, শুধু ওনারা কতগুলো তুলো এইসব ইট আপনারা তো দেখলেন সেটাও এইটুকুই নিয়েছেন। ঘরের মধ্যে কি কোনো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল? না 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 আমরা কিছু পাইনি। না 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 খুঁজবে কালকে কি বলবো না ওনারা জানে না কিছু। ওনারা উনি বলেছেন যেখানে সেখানে যাবেন, আমাকে কিছু বলেনি সে বিষয়ে। এখানে অস্ত্র ফেলেনি বলে জানতেন? না 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 আমি কিচ্ছু জানতাম না। আপনি কি ঠিকঠাক কথা বলছিল? নরমাল ছিল। ঋতুপর্ণা ঘোষ, প্রতিবেশী। এখানে ভ্যান নিয়ে এক ভদ্রলোক আসলে দিচ্ছে, এসে আমাকে বললো তোমাকে ডাকছে, ভ্যান নিয়ে যেতে। আমি গেলাম, গিয়ে দেখি দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে চুড়িয়ার পরে, সব দাঁড়িয়ে আছে। চলেন, বলছে না বাড়িতে ট্রলি ব্যাগ আছে আনতে। ট্রলি ব্যাগটা বাড়ি নিয়ে আসছে, বুঝতে পারছে না বুঝতে অনেকটা হেল্প করুন। তো কিছুতে চাকা আছে, চাকা ধরে পা একটু ভারী হবে গাড়ি। যে ভদ্রলোক আমাকে ডাকতে এসেছিল তাকে চেনেন? না। এলাকার লোক কি বলতে বলেছে বলেই চলে গেল। তারপরে আপনি গেলেন বাড়িতে, তাই তো? বাড়িতে যাই ওই পুকুর পা বললি, তারপরে আপনাকে বাড়ি নিয়ে গেল? তারপর আমার বাড়ি তারপরে ট্রলি ব্যাগ বার করলো? ওরাই কাটবে ঘরের মধ্যে থেকে বের করলো ট্রলি ব্যাগ। তারপরে কি হলো? আমি তো বাইরে থাকি। আপনাকে কি ভ্যানে তুলতে বললো, সাহায্য করতে বললো? একটু ধরো, তো বাঁ দিয়ে আমি ধরে গেলাম। কোনো রক্তের ছাপ দেখেছেন ট্রলি ব্যাগের মধ্যে? কিছু যেরকম ট্রলি ব্যাগ সেরকম। হ্যাঁ, আর ভ্যানের মধ্যে যখন তুলেছিল তখন ওনারা কি ট্রলি ব্যাগের সাথেই বসেছিল ভ্যানের পাশে? হ্যাঁ, একজন যখন চাই চলছে না তখন এইদিকে একজন বসে আর ওই কোনো একজন। তারপরে কি হলো, কোথায় নিয়ে গেলেন? ওই দোলতলা। কত টাকা ভাড়া দিয়েছিল? 130 টাকা। আপনি চেয়েছিলেন ভাড়া? হ্যাঁ। কত আনুমানিক কত ভাড়া এখান থেকে এমনি দোলতলা পর্যন্ত? প্যাসেঞ্জার ভাড়া আলাদা, মাল নিয়ে গেলে আলাদা। মাল নিয়ে গেলে আলাদা। তারপরে কি করলো দোলতলায় নিয়ে যাওয়ার পরে? ওলা পেয়ে নিল ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল ওখানে। তারপরে নিয়ে ওরা চলে গেল, তাই তো? রিপোর্ট PVTV নিউজ।